O yan guys. Sa Tagalog sa ano magkagod. Lupak mi ka. Naglupak. Yan. Okay, so lubi guys, lubi. Punta nyo na ano nyo, 1 million views. 1 million views sa dito. 1 million views to. Kagod lang. So ito yung guys. Yung niluluto nila. Sinaing guys, sinaing. Kamunting kahoy. Ay kamuting kahoy guys. Ito. Dahon ng kamunting kahoy guys. Kung sa English pa, violet. Ito guys, kape. Yan guys. Muntik na matapos. Ito na. Yan. Tapos ito yung namin, yung bahay namin na masyadong sira-sira na. Ano? Isang kano. So yan guys, kunti na lang, dalawa. Yan. So ayun guys, pasensya na sa mga tulugan namin dito kasi sira-sira na. Ayan. So yan guys. Ito na, kagod naman. Kagod. Kagod. Ito, malapit na oh. Nagpula-pula na, marang nagregla. At yun lang po. Salamat sa panonood. Pakipalo naman sa page natin. Pobreng Vlogger. Salamat sa panonood. Thank you. Sound quality is amazing. Back in the building. Best believe it. That's one of those friends.